Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini kita akan melanjutkan sedikit teori tentang grammar, di sini tenses ya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jadi cukup sekedarnya saja belajar tenses itu, susunan kalimat. Jadi yang penting paham saja dan lupa itu tidak masalah. Oke, jadi saya akan menjelaskan konsepnya. Setelah itu kita akan banyak praktek di sini. Jadi saya akan membaca teks, kalian dengarkan, bisa ditirukan nanti. Saya jelaskan terjemahannya juga dan susunannya. Seperti itu. Oke, jadi grammar itu banyak sebenarnya, tapi ini tenses ya. Tenses itu bentuk kata yang menunjukkan perbedaan waktu, itu tenses. Seperti saya bilang I go, itu biasanya rutinitas. I go to school every day. Kalau bilang I'm going, itu berarti sekarang, saya sedang. I'm going, sedang pergi. Kalau saya bilang I went to school, itu berarti cerita. Bisa kemarin, bisa tadi pagi. I will go, itu berarti nanti, akan. Oke, seperti itu. Jadi yang sekarang itu namanya present continuous. Tapi nggak masalah meskipun kalian nggak tahu namanya ini. Yang penting kalau kemarin kita itu kan yang seperti ini, namanya present tense ya. I like apple, I go, I eat, I run, she likes, he likes. Kata tidaknya ada don't, ada doesn't, ada I'm not, are not, isn't, begitu. Kalau bertanya pakai do dan semacamnya. Nah, present continuous itu yang sebelah kanan ini tidak ada. Jadi hanya untuk aktivitas saja nih, present continuous untuk verb ya. Jadi contoh di sini, I'm eating. Selalu ditambah ing kata kerjanya. I'm eating dan di depannya ada to be. I'm eating, you are eating, they are eating, we are eating, he is eating, she is eating, it is eating. I'm not eating. Nah, kata tidaknya seperti ini. I'm not eating, you aren't eating, they aren't eating, we aren't eating, he isn't eating, she isn't eating, it isn't eating apple. Are you eating apples? Are they eating apples? Is he eating apples? Is she eating apples? Is it eating apples? Kita bisa bilang I eat apple every day. I'm eating apple now. Sekarang sedang makan apel. I'm eating apple now. I eat apple every day. I eat apple every morning. Kita langsung praktek sekarang. Untuk prakteknya itu saya ada teks ini dari websitenya Pearson. Bisa kalian kunjungi websitenya. Ini penerbit dari UK. Ini websitenya pearson.com. Nah, ini e-book PDF ini ya. Oke, saya baca dulu teksnya. Jadi saat saya baca teksnya ini, kalian latihan listening, kemudian kalian tirukan untuk latihan pronunciation dan cara baca, juga latihan speaking sekaligus. Terus nanti saya jelaskan grammarnya. Oke. In the park, the Jones family is in the park today. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day. Mr. Jones is reading the newspaper. Mrs. Jones is listening to the radio. Sally and Patty Jones are studying, and Tommy Jones is playing the guitar. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they are in the park. Oke, sekarang kalian bisa menirukan. Sekarang saya jelaskan susunan kalimatnya. Jadi ini menunjukkan tempat. Ini ada di present ya, di continuous tidak ada. The Jones family, keluarga John. Keluarga John itu satu ya, maka pakai is. Di taman sekarang. Nah, ini aktivitas di sini. The sun, matahari. Satu ya, pakai is. Seperti it is begitu kan. The sun is. Shine-nya berubah menjadi shining. Bersinar ya.
The sun is shining. Sesuai rumusnya yang tadi saya jelaskan. Kemudian the birds. Birds ada s-nya di sini berarti lebih dari satu, maka pakai are. They are. The birds are singing. Sing bernyanyi menjadi singing, sedang bernyanyi. Matahari sedang bersinar, burung sedang menyanyi. Yang ini simple present, it's a beautiful day. Hari ini. Jadi untuk bilang hari ini itu atau sekarang kita bisa pakai it. It is disingkat ya menjadi it's itu. Jadi ini singkatan dari it is. Sekarang a beautiful day. Noun phrase. A beautiful day. Oke, ini di rumus simple present ya. Di video yang sebelumnya. Mr. Jones, Pak John berarti, is reading, sedang membaca, newspaper, koran. Pakai is ya karena satu, he seperti he kan dia, Mr. Jones atau dia, Mr. Jones atau he begitu. Kemudian Mrs. bacanya tuh Mrs. Jones, Nyonya John atau she is listening to. Mendengarkan itu listen, itu pasangannya to. Listen to. Oke, karena sedang menjadi listening to the radio. Berarti saat ini, sekarang sedang mendengarkan radio. Kemudian Sally and Patty Jones, dua orang ini sama dengan boleh dibilang mereka ya, they. Maka studying, sedang belajar sekarang. And Tommy Jones is playing, sedang bermain the gitar. The Jones family is very happy today. Ini simple present. Mr. Jones, the Jones family, keluarga John, sangat bahagia hari ini. Sekarang a beautiful day, hari yang indah. Dan they are, mereka di taman. Oke, rumus simple present ya. Tempat itu pakai they are. Teks berikutnya. Oke, saya ambil dua saja dari bukunya Pearson ini. Oke, saya baca dulu, nanti kalian tirukan. At home in the yard. The Sun family is at home in the yard today. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day. Mr. Chen or Chen ya. Mr. Chen is planting flowers. Mrs. Chen is drinking lemonade and reading a book. Emily and Jason Chen are playing with the dog, and Jennifer Chen is sleeping. The Chen family is very happy today. It's a beautiful day and they are at home in the yard. Oke, saya jelaskan artinya dan gramarnya. The Chen family, keluarga Chen, di rumah di taman. Hari ini sama kayak yang tadi ya. The sun is shining, sama kayak yang tadi. Matahari sedang bersinar, burung-burung sedang menyanyi. Sekarang hari yang indah. Pak Chen planting, menanam flowers, bunga. Mrs. Chen is drinking lemonade, meminum lemon dan membaca buku. Emily and Jason Chen are playing, sedang bermain dengan anjing. And Jennifer Chen is sleeping, sedang tidur. The Chen family is very happy today, sangat bahagia hari ini. It's a beautiful day, hari sekarang hari yang indah. Mereka they are at home, di rumah, in the yard, di taman. Oke, jadi present continuous itu digunakan ketika kita berbicara tentang aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini. Dan sifatnya sementara ya. Sifatnya sementara. Jadi misalkan I live in Indonesia, itu kan bukan sementara karena saya memang orang Indonesia. Tapi ternyata untuk seminggu saya tinggal di Eropa.
Nah, kalau sekarang ini saya sedang di Eropa tapi hanya untuk seminggu, maka saya bisa mengatakan I'm living here. Atau setahun saja, I'm living here this year, misalkan begitu. Atau kalian tuh bertugas, kalian tuh guru misalkan di suatu sekolah dasar, misalkan SD 2 misalkan. Maka kalian bilang I teach at SD 2. I teach karena kalian memang guru. Karena kalian memang guru di sana. Tiba-tiba kalian diberi tugas mengajar di SMP selama seminggu. Itu kan sementara. Ketika kalian sedang di SMP itu kalian bisa bilang I'm teaching at SMP this week, hanya pekan ini. Seperti itu, oke? Coba kita latihan ke teks lainnya. Ada teks yang agak panjang di sini. Nama websitenya itu yang ini, English W Sheets. Yang ini ya. Bisa kalian kunjungi websitenya ini kalau ingin latihan di situ. Oke, saya baca teksnya, nanti kalian tirukan saja. Kemudian saya jelaskan terjemahannya. Lumayan panjang, oke. Oke, saya baca dulu teksnya. Hi, my name is Janet Curious. I live in the top of an apartment building in a small town. I'm a very curious woman and I always want to learn what other people are doing. As you see, now I'm watching people in my neighborhood through my binoculars. West Street is busy today. Tina and Victoria are going into a clothes shop, and Mr. Thompson is buying some biscuits and a newspaper from the kids on the corner. The baker is sitting out and drinking tea because there are no customers in his shop now. The florist is preparing a nice bouquet of roses for a handsome man. I think the man is late for a meeting as he is looking at his watch and seems worried. There are a lot of people in the butcher's. The shop owner is cutting meat and his assistant is talking to an old woman at the moment. Oh my God, there is a traffic accident in front of the post office. Two men are looking at the cars and talking to each other. Charlotte and her husband are waiting for a bus at the bus stop. I think they are going to the shopping mall now, as they always do on Saturday. Let me have a look at the park on Paul Street. Oh, it's so crowded, with children as usual. Catherine is skipping rope and Grace is playing with her doll. Walter and Harold are feeding a few street dogs as they love animals so much. Little Alfie is crying and pointing to a balloon seller. Her mother is reading a newspaper. Pamela is playing on the monkey bars while her brother is swinging. Terry, Laura, and Sharon are sliding and laughing. Josh isn't riding his bicycle because he has a flat tire. Silly is playing volleyball with a group of children, but she isn't good at it. Three cats are following Joe because he is eating a big sandwich. Mr. and Mrs. Brown are resting on the bench and getting some fresh air. Some teens are sitting under the big pine tree. Virginia is playing the guitar and they are singing happily. Dennis is running and trying to fly his kite, while his friend James is jumping up and down with joy. It's so nice to watch people here on my balcony, but I must go now. Bisa kalian tirukan ya bacaannya. Sekarang saya jelaskan terjemahannya sekaligus grammarnya. Oke, ada present continuous juga ada present tense. Present tense itu rutinitas atau fakta. I go to school every day, itu kan rutinitas. I live in Indonesia, ya seorang Indonesia, itu fakta ya. I'm living in Japan this year. Saya tinggal di Jepang tahun ini, itu sementara dan sedang dikerjakan. Itu present continuous. My name is
Janet Curious. Ini simple present ya. My name is, namaku adalah Janet Curious. I live, oke, saya tinggal on the top of, di puncak, top itu puncak, an apartment, sebuah apartemen, building, gedung apartemen berarti, in a small town. Town itu kota, kota kecil, apartment building, small town. Oke, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi terbalik ya. Apartment building itu gedung apartemen, small town kota kecil. Rumus simple present nominal. I'm a very curious woman. I'm a very curious woman. Kemudian I always want. Nah, kegiatan yang berulang-ulang ya. Rutinitas. Jadi biasanya ada kata always, usually, sometimes, kadang-kadang, selalu, biasanya. Itu masuk ke present tense. Seperti ini, I always want. Saya selalu ingin. I always study. I always play. I usually play. Gitu. Saya selalu ingin to learn. Setelah to itu memang harus verb 1 ya. Selalu verb 1. To learn what other. Apa other people. People itu banyak kan, maka pakai other. Orang-orang lain. Yang orang-orang lain sedang lakukan. As you see, sebagaimana kamu lihat. Sebagaimana yang kamu lihat. Sekarang, I'm watching people. Sekarang ya, saat ini berarti saya sedang menonton orang-orang in my neighborhood. Neighborhood itu lingkungan tetangga. My neighborhood, tetangga saya. Through, melalui. My binocular. Binocular itu teropong itu ya. Teropong saya. Kemudian yang berikutnya West Street. Sibuk hari ini, berarti padat jalanannya. Busy. Busy itu sibuk hari ini. Today, oke. Pakai is di sini karena hanya satu ya. West Street. Kemudian kata sifat. Yang berikutnya ini aktivitas present continuous. Tina and Victoria are going into a clothes shop. Pakai a karena dua orang, Tina and Victoria. Going into a clothes shop. Dan Mr. Thompson is buying some biscuits. Sedang membeli beberapa biskuit, some biscuit and a newspaper, koran dari kios on the corner, di pojok. Kemudian the baker is sitting out. The baker, tukang roti ya, is sitting out, duduk di luar dan minum teh, drinking tea. Sitting and drinking. Pakai is karena the baker itu kanlah satu orang. Bisa bilang he atau she. Because karena there are itu ada, there are no berarti tidak ada. Customers, pelanggan atau pembeli. In his shop, di tokonya dia sekarang. The florist, penjual bunga, is preparing, sedang menyiapkan a nice bouquet of roses, sebuket bunga mawar, for a handsome man, untuk seorang handsome man. Man itu laki-laki, handsome tampan, seorang laki-laki yang tampan. Berikutnya, I think, saya pikir, the man, laki-laki tersebut, is late, terlambat, for, untuk sebuah pertemuan. As, sebab, sebagaimana, he is looking at, dia sedang melihat pada his watch, jam tangan dia. And seems, tampaknya, worried, khawatir. There are, ada a lot of, banyak orang di the butchers, tukang daging. The shop owner itu pemilik toko,
shop itu toko, pemilik toko sedang memotong daging, dan his assistant, pembantunya atau asistennya, dan pembantunya sedang berbicara kepada seorang old woman, wanita tua, wanita tua, at the moment, pada saat ini. Oh my God, ya Tuhan. There is, ada. Kalau there are itu banyak. Kalau adanya itu banyak ya. Ada banyak begitu. Tapi kalau ini hanya satu. There is ada sebuah traffic accident, kecelakaan traffic lalu lintas, in front of, di depan, post office, kantor pos. Oke. Two men, dua laki-laki, are looking, sedang melihat, at, pada, their cars, mobil mereka, and talking, dan berbicara, to each other, satu sama lain. Kemudian Charlotte and her husband, dan suaminya, dan suami dia, sedang menunggu. Wait itu memang dengan for pasangannya, wait for. Di sini sedang menunggu, waiting for. A bus, sedang menunggu bis. At the bus stop, bus stop ya, pemberhentian bis. I think, saya pikir, they are going to, mereka pergi ke shopping mall sekarang, as they always do, sebagaimana mereka selalu lakukan pada hari Sabtu. Oke, yang berikutnya. Let me, biarkan aku, have a look, melihat, at, pada taman, on Paul Street. Oh, it's so crowded. Oh, itu sangat ramai dengan children, anak-anak, as usual, seperti biasanya. Catherine skipping rope, main lompat tali itu ya, sedang main lompat tali. Dan Grace sedang bermain dengan bonekanya dia. Walter dan Harold sedang memberi makan beberapa street dogs, anjing-anjing jalanan. Sebab mereka mencintai atau menyukai atau pecinta binatang, mencintai binatang so much, sangat mencintai binatang. Little Alfie yang kecil sedang menangis dan sedang menunjuk to, pada penjual balon. Her mother, ibunya, sedang membaca koran. Pamela sedang bermain di monkey bars. Monkey itu kera ya. Oke. Monkey bars. Ketika her brother, saudara laki-lakinya dia, is swinging, main ayunan. Terry, Laura, dan Sharon sedang sliding, main pelosotan, and laughing, sedang tertawa. Josh isn't riding, tidak sedang mengendarai, his bicycle, sepedanya dia, karena he has a flat tire. Ban kempes. Memiliki ban kempes, begitu maksudnya, ban sepedanya dia kempes. Shirley sedang bermain bola voli dengan a group of children. A group of children, sekumpulan anak-anak, tapi dia tidak bagus dalam hal tersebut. Dia tidak bagus at it, dalam hal itu, maksudnya dalam bermain bola voli. Kemudian 3 cats, 3 kucing, sedang mengikuti Joe, karena he is eating, dia sedang makan a big sandwich yang besar. Pak and Bu Brown
sedang beristirahat di pantai, di tempat duduk ya, bench, di kursi panjang itu. Kemudian getting some fresh air. Getting itu mendapatkan ya. Mungkin kalau mendapatkan beberapa udara segar. Some-nya ini nggak usah diartikan ya di sini. Jadi benda yang menghitungnya tidak pakai 1-2, menghitungnya harus menggunakan ukuran atau uncountable noun dalam bahasa Inggris itu pakainya some. I need some water. Itu artinya bukan beberapa air. Kalau jadi butuh air gitu aja bahasa Indonesianya. Pakainya some, oke? Kalau tidak ada, pakainya jadi any. Saya tidak punya air, I don't have any water. I have some water. Begitu. Oke, jadi getting some fresh air di sini maksudnya dia menghirup udara segar, bisa diartikan begitu. Beberapa remaja sedang duduk di bawah. Jadi di bawah pohon pinus yang besar. Virginia, nama orang, sedang bermain gitar. Dan mereka bernyanyi bersama. Kok mereka ya? Virginia kan satu ini. Sedang bermain gitar. Sepertinya typo teksnya ini. Virginia ini kalau perempuan, she is singing. Sedang bernyanyi dengan gembira, dengan bahagia. Dennis sedang berlari dan sedang mencoba untuk menerbangkan his kite, layangannya dia. While his friend, ketika temannya dia, James, namanya James, sedang melompat-lompat, is jumping up and down, sedang melompat ke atas dan ke bawah. Jumping up and down dengan gembira. It's so nice. Kata it-nya ini nggak usah diartikan kalau di bahasa Indonesia. Seperti mengatakan, atau bisa juga diartikan ini sangat bagus atau sangat menyenangkan melihat atau menonton orang-orang di sini, di teras saya. Tapi saya harus pergi sekarang. Oke, sudah ini. Jadi itu tentang present continuous ya. Oke, jadi kalau present tense seperti I eat itu rutinitas, I eat every day. Atau yang fakta, I eat rice, karena saya orang Indonesia maka I eat rice. I speak Indonesian language, karena saya orang Indonesia. Sedangkan yang continuous ini sedang dikerjakan, sifatnya sementara. Misalkan I play basketball every day. Saya bermain basket setiap hari karena saya memang olahragawan basket. Tapi hari ini I'm playing badminton. I'm playing badminton. Hanya hari ini I'm playing badminton. Begitu, oke? Jadi tapi untuk pemula itu gak masalah ya, salah-salah bilang I eat, I'm eating. Yang penting kalian paham seperti yang saya jelaskan ini. Jadi maksudnya ceritanya itu kalau bilang I'm eating itu menceritakan sesuatu yang sifatnya sementara dan sedang dikerjakan. Jadi kalau mau menceritakan sesuatu yang rutin, I eat every day atau fakta seperti itu ya, oke. Jadi yang penting itu banyak praktek seperti membaca seperti ini, mendengarkan juga, membaca, menirukan, mengucapkan, dan pelajari strukturnya, kemudian kosakatanya ini yang penting ya. Jadi semakin sering kalian membaca, semakin sering kalian mempraktekkan, mengucapkan kata-kata ini akan mudah mengingat. Oke, I think that's all for this video. Tunggu video berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di komentar. Kalau ada yang salah dari saya silakan dikoreksi. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.